कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्ये अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायशाद्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नवस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षं शुचिर्नभा। एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याशोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः। स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः। तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः। अपूर्वरसरूपैव कथा चात्रं भविष्यति। श्रीभागवतपीयूष पानाय रसलम्पटा। भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः। नावकाश कदाचित् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्य तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं। ग्रहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नास्तदा तीर्णान् प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चै कदलीखण्डमण्डितः। फलपुष्पै दलैर्विश्वक्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम्। तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता नोदन्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः। श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्। दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः। अनेकधर्मा विभ्रान्ता स्त्रैणापाखण्डवादिनः। शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्तथाविधः। पंडितः संशयश्चेत्ता लोकबोधनतत्परः। वक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादिग्वाग्व्रताप्तये। अरुणोदयेषु निर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत्।
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् प्रीतिं सन्तर्पशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन महद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं ते हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदश्य च कथाचित्तशुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्तिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारसुखावह हविष्यान्नैव कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात्तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तद् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्त कथाविघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाः शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधःसुप्ति पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं यह्या नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विद्वेदवाहैश्च नवविद्य कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् देवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रस्य क्षयरोगी
निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकाम शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्हका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिनाशावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुस्य पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रभ्यश्चात दीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होम कर्तव्यकर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या तु समाहितः तन्मयात्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं नून्यताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्न मदुपायसि दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तस्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्यसंशयः कुमारा ऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वातिमहात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुवो पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदस्य कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतशर्वाङ्गं परमानन्दसंभृतः एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्ध सर्वपापहरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलावपूर्ण प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं
प्रीत्या सुरर्षितमपूजयत् सुखं स्थितो वदस्संशृणतामलां गिरं। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यवाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चेन्नरः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चन्त कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रह्लादवल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्व्रतः सुरर्षितमपूजयच्च तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवकांशधारी वीणाधारिसुरर्षिस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया याशपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसुतेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। मत्तो वरं भावव्रताद्वणुद्वं प्रीतकथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं। श्रुत्वेति तद्वाक्यमते प्रसन्ना प्रेमार्दचित्ता हरिमुचिरे ते। नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। ततो नमत्तश्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च। अतः प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुपीतकथामृतास्ते। भक्तेषु ताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्।
दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच सुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मी छिन्दी मे संशयं त्वमम्। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमान् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नवस्ये च कथारम्भं सुखोऽकरोत्। परीक्षिश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊजुरूर्जे सिते पक्षे नवाम्यां ब्रह्मणसुता इत्येते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी। कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्तकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे वेशय वेशसङ्गाकुलधिय क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शोकगाथातुलसुधाम्। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कोसेतकथे। परीक्षेत् साक्षी यत् श्रवणगतमुक्त्योक्तिकथने। रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कण्ठे संवद्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत्। इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम्। एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते। यार्थार्थं हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जय जय स्वस्ति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो